Okay. Syd, are you there? Yes, I'm just fixing Yes. my. Let me do this. Okay. All right. Okay, go ahead. Yeah. So I'm assuming maybe RJ can also confirm that you are looking at the big one slide, no, RJ? Correct. Yeah. Okay. So we will start. This will be very short. Welcome to day 3, session number 6. So this is about documentation and reporting. No, so first we should ask ourselves, why documentation and reporting? Why do we have to document the Ticket to Life project, and why do we need to report? No, so kenapa, mengapa? No? Why do we? So Yeah. there are 3 reasons that we see why we should do documentation and reporting. One would be accountability. So I remember when I was young, my mother used to give me money, and then I grew up in a kampung. So my mother asked me, gives me the money and asked me to go to buy some belacan in the store. So I got the money and I go. By what? By what? Belacan. Okay. Yeah. Belacan, yeah. Yeah. So Terasi. yeah. So I'm holding the money, and then suddenly I tripped and I lost the peso. So I come back the house without the money and without the belacan. So my mother has in kampung, you are always beaten when you do bad. You are beaten by the parents. Wow. So I did that. So it's I think it's the same thing with the Ticket to Life project. No, we will not beat you up, but the accountability, meaning this money is coming from our sponsors, and because it's coming from our sponsors, we are trustees of this money. So we take good care of this money and make sure that this money goes to the right beneficiaries. Okay. So are we translating it, or should I go ahead? No. Let me summarize what you are saying. Okay. Kakak-kakak sekalian, jadi session 6 pada hari ketiga ini judulnya adalah documentation and reporting, ya. Mendokumentasikan apa yang kita lakukan dan melaporkan. Kenapa kita harus mendokumentasikan dan melaporkan setiap kegiatan kita? Ini dalam konteks kegiatan kepramukaan, ya. Ada 3 alasan. Yang pertama accountability, yang kedua professionalism, dan yang ketiga monitoring. Kak Syd Castillo barusan menjelaskan tentang accountability. Ya, accountability ini dia menjelaskannya bagus sekali dengan sebuah cerita. Dia waktu masih kecil, dia disuruh ibunya belanja sesuatu lah, belacan gitu katanya. Disuruh belanja ke pasar, dikasih duit. Di perjalanan duit itu entah kenapa apa jatuh atau apa gitu, hilang ya. Sehingga dia nggak bisa beli belacan di pasar. Dia kembali ke rumah. Dan di rumah dia dimarahi, ditegur lah, dipukul oleh ibunya. Nah, ini sebagai contoh yang disebut accountability. Jadi dalam melakukan program-program TTL ini, itu disebutkan di awal oleh GR Pangilinan, itu ada skema pendanaan, ya kan? Nah, pendanaan ini bukan dari uangnya APR, tapi dari sponsor, dari donor.
Dan kita sebagai penerima bantuan uang dari donor itu, kita disebut sebagai trustees. Itu dari kata trust. Trust itu artinya percaya. Nah, Mr. Syd menjelaskannya dari sisi itu. Jadi kita harus bisa menjaga kepercayaan dari donor. Donor harus punya kepastian bahwa uang yang mereka berikan kepada kita itu betul-betul digunakan sebagaimana seharusnya. Syd? Terima kasih. Thank you, Kak Brata. So the Maraming salamat. second point is the professionalism. When there is documentation and reporting, we will look professional, no? Especially in project management, where you follow a project management cycle, and the more we appear professionals, the more the donors trust us. This is what Luz is saying, no, before that there's a credibility. And this is why, if you look at the in Gerakan Pramuka, there is a lot of rescue groups in Gerakan Pramuka, and they are in very nice orange uniform, and the first aiders are in very nice white shirt. Of course, when you are involving the lives of other people, we should look for professional, no? So documentation is in reporting also is to win the hearts of our collaborators or our sponsors, no? So that when they know that their donations are in good hands, that WOSM is credible, then they donate more money. Yeah. Kak Brata? Oke, sekarang Kak Syd menjelaskan mengenai aspek kedua. Kenapa kita harus betul-betul melakukan dokumentasi dan pelaporan? Alasannya yang kedua adalah profesionalisme. Ya, kita harus tampak profesional. Sebetulnya bukan hanya tampak sih, kita harus betul-betul profesional. Artinya kita mengikuti alur yang disebut project management, ya. Ada pola pengelolaan proyek, ya. Karena apa? Sekali lagi karena ini dana yang kita kelola adalah dana dari sponsor. Kalau mereka percaya, trust, ya, trust, kita sebagai trustee bisa dipercaya, maka donor akan menambah lagi sumbangannya, menambah lagi sponsornya. Ini yang disebut sebagai credibility, kredibilitas, kredibel, ya, artinya terpercaya. Dia Kak Syd menyinggung bahwa Gerakan Pramuka itu banyak melakukan tindakan-tindakan bantuan pada saat bencana, ya, bencana alam itu banyak kita mengirimkan tim penolong, termasuk jatuhnya Sriwijaya Air kemarin, lalu gempa bumi di mana-mana lah, ya. Dan dia katakan Mr. Syd menerima banyak foto-foto tim bantuan Pramuka Peduli dengan seragam yang bagus, topi ada logonya, ya, logo BNPB ada cikalnya di situ. Dia memuji itu. Memang kita harus tampak profesional dalam menolong, terutama kepada masyarakat. Kita harus memenangkan hati para sponsor, ya, dengan menampilkan tampilan yang profesional. Sehingga tolong diusahakan agar para sponsor itu nyaman terhadap WOSM, sehingga para donor itu bisa terus memberikan bantuannya kepada WOSM. Syd? And the last point is monitoring. So that means we formally track the lives of young people from the day he or she starts in the Ticket to Life until she exits or become a leader in the Ticket to Life project. So it's important also to monitor. Also for us to be aware
for future improvement of the project. Ya. Kak Brata. Yang ketiga, aspek ketiga adalah monitoring. Jadi monitoring ini atau pemantauan dalam bahasa Indonesia. Kita harus terus memantau ya. Kita betul-betul committed ya. Anak-anak anggota Ticket to Life ini kita monitor terus sejak mereka kecil hingga dewasa, sejak siaga hingga penggalang, penegak ya. Kita harus memastikan perbaikan nasib dia di masa depan ya. Jadi betul-betul berkelanjutan lah. Jadi jangan hanya anget-anget tai ayam di awal aja giat, tapi beberapa bulan kemudian hilang dan lenyap gitu ya. Syd? Yes. Okay, we're finished with why. Now we are in what? Apa ini, apa itu? Okay. Yeah, so what? So what are these documentation and what are these reports? So in gist, this is all the reports that we have for the Ticket to Life project. If you want, you can take out your mobile phones and take a picture of this. This is all the reports that we have. Okay, so as you can see, there are reports that you submit only once for the whole project cycle. There are reports that are submitted every year, which is annually, and there are reports that are submitted quarterly, or there are 4 quarters, so they are submitted every once every 3 months, so 4 quarters. Kak Brata? Yes, jadi ini kalau tadi why, mengapa kita harus melakukan dokumentasi dan reporting, sekarang apa sih dokumentasi dan reporting itu, isinya apa? Nah ini ada bentuk-bentuk laporan yang diminta oleh APR WOSM ya. Jadi kita pertama itu di awal pada saat proyek kita dimulai, kita harus memberikan laporan mengenai country situation of street children. Jadi situasi tentang anak-anak jalanan atau anak-anak berkebutuhan yang ingin kita bantu. Kemudian setiap tahun kita memberikan country plan ya, rencana untuk seluruh country, seluruh negeri, seluruh Indonesia. Dan setiap 3 bulan itu ada laporan kuartalan ya. Quarter itu kan 4, jadi 12 bulan dibagi 4. Jadi setiap 3 bulan ya. Quarterly report. So the last question, which is the longest one, is how, no? So bagaimana caranya? So how? So I'll if you remember, the reports is one time, once a year, or annually, and quarterly. So let's take this up one by one. So again, I should repeat, no? So these reports is submitted only once, especially at the beginning of the project, no? So country situation, parental consent, and personal information forms. Before the translation, maybe I should switch the next slide. So country situation, these are the information that we are looking at. The total population of the area or the district where you propose the Ticket to Life project to be held. And this is very important because the input of Kanya and Budi is very important because they have already mentioned where the children are. No? So the number of street children, or the number of vulnerable children, number of girls and boys, socioeconomic background of the families, and if we can pinpoint
the kampung or the location on the map where they stay, this is better. Ya, Kak Brata. Oke. Jadi ini, can you go back to the previous slides, please? Oke, jadi ini akan dikupas satu-satu ya. Tadi kan laporan itu hanya satu kali di awal proyek akan dimulai. Setelah itu tahunan dan 3 bulanan. Nah, di apa sih yang harus dilaporkan pada saat proyek akan dimulai? Oke, next slides. Next slides. Ya, oke. Yang harus dilaporkan di awal adalah mengenai situasi negeri, ya, country situation, menyangkut berapa sih jumlah populasi di Kuarcap kakak, di Kuarda yang kita identifikasi memerlukan pasukan TTL ini, ya, misalnya di Kuarcap Jakarta Pusat, ya, itu berapa kira-kira populasi penduduknya, kemudian penduduk usia pramuka, ya, scout age-nya berapa, kemudian perkiraan angka-angka anak-anak jalanan yang perlu dibina, berapa putra berapa putri, lalu sosial ekonomi background, ya, latar belakang sosial ekonomi dari keluarga-keluarga mereka. Apakah dari keluarga wira swastanya apa, apakah pedagang di pasar, apakah agen minyak tanah, apakah pengusaha apa, ya. Lalu yang paling bawah, tolong lebih dikehendaki bisa disampaikan dengan lokasi, peta lokasi, ya. Map, ya, oke, di mana anak-anak itu tinggal, penyebarannya, ya, penyebarannya di titik-titik mana aja di daerah kakak-kakak sekalian. Oke, Syd. Yeah, so one of the documents that we're also looking for at the start of the project is the personal information form. Each individual scout or each individual person in the Ticket to Life has a personal information form. So it contains basic information or personal data of the child. It comes with a parental consent, which I will discuss in the next slide, and of course, this is expected that national coordinator will send an update every 6 months. So we have the information form, and every 6 months, you tell us whether this child or this scout has dropped out or moved to another place. Yeah, so Kak Brata. Ya, jadi termasuk dalam laporan yang diberikan sekali di awal kegiatan TTL akan dimulai adalah informasi tentang yang bersifat pribadi, ya. Jadi setiap anak itu harus punya satu lembar informasi, ya. Ini kayak dokter lah gitu, ya. Status pasien gitu. Setiap orang satu. Dan itu harus diisi kisah sepanjang. Jadi dengan membaca laporan satu halaman itu semua orang bisa membaca dan bisa memahami tentang si anak itu. Basic information, informasi yang dasar, yang bersifat personal dari si anak peserta pasukan TTL itu. Juga ada yang disebut parent consent form, ya. Satu lembar dikirimkan kepada APR, Asia Pacific Region, satu kopi untuk NSO, yaitu National Scout Organization, untuk Kuarnas, ya, dan satu kopi dipegang oleh koordinator nasional atau national coordinator dari TTL. Dan ini diharapkan national coordinator itu akan memperbarui, mengupdate lembar informasi pribadi itu setiap 6 bulan untuk melihat apakah
anak itu masih terus ada di pasukan, apa sudah keluar atau malah naik ke jenjang berikutnya di dalam pasukan TTL. Syd? Yeah, so this Oh, is the there is a question, Syd, where yeah, sure. are you going to share these presentations to us? Yes, I think Okay. it's already shared by RJ Already to shared. Kwarnas. Yeah. Alright, oke. Jadi kakak-kakak presentasi ini sudah di-share ke Kwarnas. Mungkin nanti Kak Hairudin atau Kak Rohmah atau Kak Saul akan membagikan. Go ahead. Yeah. So the parental consent forms simply authorizes the parents because the scouts are underage or not of legal age. The parents allows or gives permission to the scout to attend the scout meetings. No? So this is for the protection of Pramuka, Gerakan Pramuka, and for the protection of the unit leaders. That's why we ask the parents to sign a consent form. There was a question before. These are vulnerable children. Some of them have no parents at all. No? So if that is the case, we will ask the village chief, the kampung chief, or the police station near the locality to sign the parental consent forms. Yeah. Kak Brata? Ya, ini thank you. Ini formulir atau lembar isian yang cukup penting menurut saya ya, yang disebut parental consent forms. Ini izin orang tua. Karena anak-anak anggota TTL itu kan di bawah umur ya, anak-anak ya. Sehingga kita perlu ada perlindungan hukum ya. Jadi setiap anak itu harus datanya harus dijelaskan dalam formulir itu. Satu formulir per anak ya, dan juga ada informasi-informasi lengkap tentang orang tuanya. Nah, jadi ini orang tuanya harus ikut tanda tangan ya. Satu kopi diberikan kepada Asia Pacific Region, satu kopi kepada Kwarnas, dan satu kopi kepada koordinator nasional. Dan kalau memang orang tuanya bermasalah ya, sulit dihubungi atau ada macam-macam lah persoalan di keluarga, bisa juga yang menandatangani formulir ini kepala, mungkin ketua RT kali ya, ketua RT, ketua RW atau lurah ya, atau Babin Kamtipmas ya, petugas polisi, Bayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat ya, atau pemuka masyarakat yang dihormati di daerah tersebut gitu. Syd? Okay, so these forms that you can see in your slide is now every year you submit. So annual plan, troop plan, and budget plan. Kak Brata? Ya, jadi kalau tadi laporan yang hanya sekali, once, di awal, maka sekarang laporan yang setiap tahun harus dibuat dan dikirimkan. Go ahead. Menyangkut tentang rencana negeri, ya, country plan, rencana seluruh negara, lalu rencana pasukan, troop plan, dan rencana budget. Syd? So what is in the troop plan? What is in the country plan? So the country plan is the master plan for 1 year. And again, it's done once for every year. So it includes the budget, and it also it is also a guide for the regional office to know your activities for the whole year. So Kak Brata? Ya, jadi ini dalam laporan tahunan ya, setahun sekali, itu menyangkut master plan. Jadi rencana utama, rencana besarnya untuk 1 tahun apa gitu ya. Kemudian rencana per pasukan
setiap tahun apa, termasuk budget dalam 1 tahun. Jadi ini harus dimasukkan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tingkat warcap, di tingkat warda, dan juga kegiatan-kegiatan kepramukaan yang direncanakan untuk pasukan, ya, apa saja setiap tahun, ya. Jadi ini minimum 48 troop meeting, ya, dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu kan ada 52 minggu, ya. APR WOSM menghendaki minimum 48 kali ketemu, ya, sehingga masih ada yang berapa kali, ya, ada minggu yang libur, ya, mungkin karena lebaran, karena tahun baru, 48 kali pertemuan minimum. Yes. Thank you. So it looks complicated, but um, the Asia Pacific Support Center is here to help you fill up the form. In fact, we have already identified, because it's the same Ticket to Life project everywhere. So if you are writing your objectives, it's already here. For the new troops, is really to organize the troop. It's to enroll or to register maximum of 32 young people in the Scout movement, and to conduct a minimum of 48 troop meetings. Kak Brata? Ya, jadi ini objektif dari rencana itu. Kak Syd menambahkan bahwa memang sedikit rumit, ya, laporan-laporan ini, tapi beliau menjanjikan untuk itulah mereka, ngomong-ngomong Kak Syd ini digaji, ya, professional staff di APR. Jadi untuk itulah tugas mereka membantu kita semua, ya, walaupun kita juga harus bekerja keras, tapi mereka siap membantu. Jadi ini bisa dibaca bahwa untuk pasukan baru sebelah kiri, yang sebelah kanan pasukan yang sudah ada, ya. Jadi pasukan baru itu merancang pasukan yang baru. Jadi itu minimal 24 anak muda, maksimal 32. Jadi antara 24 sampai 32 anak muda. Kemudian melakukan minimum 48 kali troop meeting, ya, maksimum 52, ya, tiap minggu. Kemudian yang sebelah kanan mendaftar dan mempertahankan maksimum 32 anak muda dalam pasukan TTL yang sudah ada. Dan ya selanjutnya sama, minimum 48 kali ketemu dalam seminggu. Syd, by the way, how about during the pandemic times right now? It is not possible to conduct a face-to-face meeting. While to conduct virtual meeting, it's a complicated one because they are needy kids, yeah, from needy families. I don't think they can afford to buy Android and strong internet connection. Yeah, you're correct, Kak Brata. So if in our experience, especially in Thailand and in the Philippines and also in Bangladesh, during the pandemic, the activities stopped actually. But then the unit leaders continue to visit the kids, just to show that they care, and in fact we also gave some goodies to them, because many of them do not have work, so we brought them a bunch of like food for 2 weeks, rice, canned goods and everything. So the activities stopped, but then the unit leaders continue to visit the kids. Ya, yeah. Ini Kak Syd barusan merespon pertanyaan saya, bagaimana di era pandemi, ya,
di mana kita tidak, pemerintah menganjurkan kita mengurangi pertemuan, mengurangi kerumunan, ya. Kak Syd merespon, ya betul, di era pandemi ini seperti di Filipina, di Bangladesh, itu Thailand, ya, itu sementara stop dulu, memang tidak ada pertemuan, ya. Tapi pembina pasukan TTL-nya tetap aktif mengunjungi adik-adik anggota pasukan TTL, kadang-kadang membawa makanan, bantuan makanan, karena para orang tua anggota TTL itu menemui banyak masalah, ya, di era pandemi ini, menyumbang beras, bahan makanan lain untuk 2 minggu dan seterusnya. Oke, Syd. Yeah, so these objectives is assuming that that we are in a normal situation. So in a normal situation, we are expecting a conduct of minimum of 48 troop meetings and maximum of 52. Kak Brata? Ya, ya. Jadi apa yang dipresentasikan oleh Kak Syd ini di era normal, ya. Jadi kalau ada pandemi memang ini tidak bisa diberlakukan secara kaku. Syd? Yeah. So the last block deliver the progressive scheme of Bangladesh Scouts. No, so meaning deliver the progressive scheme of the National Scout Organization. In your case, Gerakan Pramuka. So there is no secret ingredient, but our secret ingredient really is the youth program or the progressive scheme of Gerakan Pramuka. Oke, jadi ini contohnya di layar itu existing troop yang paling bawah itu disebutkan Bangladesh Scouts, ya, Pramuka Bangladesh. Dalam contoh yang untuk kita tentu skemanya adalah skema Gerakan Pramuka Indonesia. Jadi ini hanya contoh saja yang disampaikan di layar, ya. Ya, Syd. Okay, so we have the country plan. Now we have the budget. No, so the budget, the average budget ceiling for one troop is 2,000 US. This might 1 year, 1 year. 1 year. Yeah. But this might also decrease depending on depending on the budget that we also receive. So these are the main budget heading that you can spend the budget. So camping and other activities, transportation, meaning these are transportation expenses for the scouts. No, it says they are not for all scouts because since you are in a kampung or since you are in a district, that means some of your scouts will walk to the troop meeting site. Okay. Materials and supplies. So rope, stationary, flag. So these are the patrol supplies. Monitoring and reporting. So transportation of the national coordinator or unit leader, documentation, printing, scanning, internet because you need to submit the report. Courier fee, not so much because everything now is electronic. Kak Brata? Yes. By the way, 2,000 US can be less, yeah, if divided by 48 meetings, so around $41 per meetings, right? Approximately, ya. Oke, kakak sekalian, jadi budget plan, ya, rencana budget, ya, rencana anggaran. Dari APR WOSM sih budgetnya plafonnya 2.000, bahkan $2.000, ya. Bahkan dikatakan oleh Syd bisa kurang dari itu, tergantung dari berapa bantuan WOSM yang diterima oleh APR, Asia Pacific Region. Jadi bisa kurang dari itu.
Saya iseng-iseng hitung $2.000 tadi kan ekspektasinya minimal 48 kali rapat kan, 48 kali kegiatan reguler meeting. Berarti per rapat itu $41. $41 itu kali 14.000. Jadi memang ini minim dan banyak tantangan ya. Itu budget sudah termasuk kalau kita bikin perkemahan, camping. Ya, jadi termasuk kegiatan untuk transportasi dalam pertemuan-pertemuan pasukan, bukan untuk semua anggota ya. Terus transportasi dalam kegiatan-kegiatan khusus, lalu material dan supplies, termasuk tali menali, talinya sendiri, surat menyurat, administrasi, bendera, monitoring dan reporting ya, jadi transportasi untuk national coordinator, untuk pembina pasukan, unit leader ya, terus dokumentasi, cetak mencetak, scanning, internet, ongkos kurir ya. Jadi ini semua $2.000 setahun. Thank you, Syd. Yeah. So finally is the true plan. This is now the plan where what are you going to do for every weekly meeting? So this plan is all scouting, no? So we are expecting again the troop to meet once every week, and all the plan for that weekly meeting is in this plan. So it shows the major activities that will be done in each troop meeting. Ya, ini troop plan, rencana pasukan. Jadi 1 tahun minimum 48 kali ketemu ya, pertemuan troop pasukan setahun ya, 48. Dan ini harus dia akan mempresentasikan setelah ini apa saja kegiatan-kegiatan utama ya yang diharapkan bisa dilakukan dalam setiap kali latihan pasukan. If you notice in the chat, there are several participants are requesting for permission to do prayer. This is because we have 100 participants from different provinces, and Indonesia has 3 different area of time zone. So the previous 1 hour, some people in the western region asking for permission to do prayer, and an hour later from the central time zone of Indonesia, and right now from the eastern time. So it's interesting. So Indonesia comprised of 3 different time zones. So it's another challenge if we do such an event in Indonesia by virtual. Just for your information. Yeah. Proceed. Yeah. Yes. So we're done with the submission of reports, only one submission of reports every year, and now this is the submission of the reports every quarter. Yes. So every 3 months, meaning we have 4 quarters. So every 3 months. Yeah. So ini laporan yang 3 bulanan ya. Yeah. Okay. Yeah. So one is the quarterly report. So once in 3 months. So that means, for example, January, February, March is 1 quarter. And then it's expected to be submitted 10th of April, 10th of July, 10th of October, and 10th of January of the following year. So because, for example, January, February, March, so April is the submission for first quarter. So what is in the quarterly report? So all major activities,
and highlights should be there. And then we need to indicate what was not done. And then this should be accompanied with a budget report. So, okay, so Kak Brata, you can Ya, translate and then I'll explain later. oke. Ini laporan kuartalan ya, 3 bulanan ya, sekali dalam setiap 3 bulan. Diharapkan bisa disampaikan itu setiap tanggal 10 April, 10 Juli, 10 Oktober, dan 10 Januari tahun berikutnya. Jadi setiap 3 bulan. Semua kegiatan-kegiatan besar, kegiatan utama, dan yang highlights-nya, yang penting-penting itu harus disebutkan dalam setiap laporan 3 bulanan ini. Termasuk disebutkan dalam laporan 3 bulanan ini kalau ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan atau bertentangan dengan rencana kegiatan. Itu harus dicantumkan di laporan 3 bulanan. Dan ini termasuk juga laporan budget juga setiap 3 bulan ini. Syd? Yeah, so when we receive the quarterly report, and RJ will tell you more about this on tomorrow, your activities here must be consistent to the country plan. So we look at your quarterly report, and if you say that in this week we will do this, we will go back to your plan that you submitted, and it should be the same in what is indicated in the troop plan. Ya, Kak Brata. Jadi laporan 3 bulan ini harus konsisten, harus sejalan dengan laporan tahunan country plan, rencana di seluruh negeri ya, artinya seluruh Indonesia. Harus konsisten, harus sejalan semua, harus jangan berbeda, bertentangan atau tidak konsisten. Jadi semua harus dari laporan negara, laporan seluruh Indonesia, laporan pasukan, itu semua harus konsisten, harus sejalan semuanya. Isinya saling melengkapi. Okay, so with the quarterly report, of course, you have your expense report or the budget report. So these are the headings that you will find in the expense report. Membership fee, scout uniform, camping and other activities, transportation. I will shift to another slide. Snacks, transportation, materials and supplies. No, so I'll let Kak Brata translate it first. Yeah. My questions first, please. What do you mean with membership fee? Is the kids have to pay also WASM membership fee on that? Yeah, some associations, for example, the Boy Scouts of the Philippines, they require each scout to pay a membership fee of 50 pesos. The project will pay for them. All right. So the money goes back to APR, right? Is it? No. The money is paid to the association. To the association. All right. Okay. Yeah. Jadi ini uang itu ini merupakan laporan penggunaan ya, expenses report ya. Jadi ini harus dilaporkan setiap 3 bulan ya, termasuk membership fee, uang iuran. Nah ini ternyata iurannya kepada NSO ya, jadi bukan kembali ke APR ya. Kemudian biaya untuk pembelian seragam ya. Walaupun disarankan tidak semua anggota itu dapat ya. Kemudian perkemahan, biaya berkemah dan kegiatan yang lain, pendakian gunung ya. Terus transportasi ya. Transport selama latihan mingguan, walaupun tidak untuk semua ya.
lalu transport untuk kegiatan khusus. Next slide. Yeah. So just a point of emphasis on the Scout uniform. Normally, we don't encourage the troop to buy the Scout uniform on the first year, simply because on our experience, on the first year, 40% of 40% of the kids will drop off or will leave the troop. So we give them a full uniform on the second year. Oke. Berdasarkan pengalaman ya untuk seragam pramuka ini tidak disarankan untuk diberikan seragam kepada anggota pasukan TTL pada awal mereka bergabung karena ada data 40% itu diberikan seragam menghilang, mereka nggak datang lagi gitu ya. Jadi disarankan seragam baru diberikan pada tahun kedua. Where that happens, the loss of 40% members when they receive the uniform? Is it in the Philippines or in other NSO? In the Philippines, in Bangladesh. Bangladesh also. Yeah, because when we started, it's all street children. So yeah, itu terjadi di Filipina dan di Bangladesh. Yeah. Okay. Maybe the quality is too good for them, so they sell the uniform. But it's no joke, huh? I mean, the parents get the uniform, and the parents sell the uniform. They get money out of it. That's what I said. Yeah. Dan exactly. Ternyata seragamnya dijual oleh orang tuanya untuk dapat uang. Itu terjadi di Filipina dan di Bangladesh. Syd? Yeah. So this is the budget heads of the second slide. So snacks, transportation, and materials and supplies. So makanan kecil, transport, dan juga peralatan ya, peralatan tali, kompor, tenda, bendera, alat tulis. Yeah. You are good, and you can understand Indonesia very good. Yeah, we also use those same word, tali. So tali, yeah. So just a note on materials and supplies. For example, we saw that this year you buy a camp stove. Next year we don't expect the same thing on the budget because these camp stove are not disposables. So you build your equipment during time. Iya, jadi ada beberapa material atau perlengkapan yang misalnya untuk kompor ya jangan beli setiap tahun. Kompor itu diharapkan dipelihara, dirawat, dibersihkan untuk dipakai terus pada tahun-tahun berikutnya. Saya kira juga bendera, tali, tenda juga. Ya ini itu saya kira harapannya begitu. Thank you. Syd. Okay, so this is the rest of the budget heads. So monitoring and reporting is for the transportation of the national coordinator or the unit leader. So again, documentation and of course miscellaneous. So miscellaneous meaning, maybe Kak Brata can translate first the heads. Iya, ini termasuk dalam laporan budget 3 bulanan itu transportasi untuk national coordinator, untuk pasukan, pembina pasukan, cetak mencetak, scanning, internet, biaya kurir, dan ini ada pengobatan ya, medicine dan pengeluaran insidental lainnya. What do you mean with medicine? Is it vitamins, mineral, supplement, or curing, or consultation with the doctors, medical doctors? Yeah, so medicine here means first aid. When you go to camp, this Budi had a headache, needs medicine, then you buy some medicine, or he has a slight fever, or he cut his
hand and you need the Throat. band-aid, then this is the Yes. that medicine. Yeah. Oke, jadi ini pengobatan ringan lah ya. Jadi ada mungkin tergores sehingga luka gitu ya. Jadi pengobatan ringan, plester gitu ya, bukan pengobatan yang dalam arti berat. Okay, for your information, Syd, some participants are asking for break the fasting, especially from the Eastern time zone, because right now they are already 6 p.m., so they are about to break their fast Yeah. Buka puasa. earlier than us. Yeah. Buka puasa, right. Yeah. Go ahead. Okay. So this is, we need to remember this, no? We need to save the date. So once in a lifetime report, or once, I'm telling you that this is submitted when you apply for a Ticket to Life project. No, this is only once at the beginning of the project. So the annual reports is to be submitted every 15th December. This is for the following year. No? So this is the country plan, the troop plan, and the budget. No? And then the quarterly reports is every 10th of the next month after the quarter. No? So April, July, October, and January of the following year. So, Kak Brata? So, okay. Ya ini Kak, ini deadline-nya ya. Jadi tanggal-tanggal ini menjadi penting ya. Laporan yang sekali dalam seumur hidup itu disampaikan ketika kita mengajukan dana untuk TTL project. Kemudian ada laporan tahunan. Ini disampaikan 15 Desember. Kemudian ada laporan 3 bulanan. Seperti tadi tanggal 10 April, lalu Juli, Oktober, dan Januari. So Syd, how if the applications for an TTL project started in the middle of the year, let's say August or September, it would have different time schedule then? Yeah, it definitely will have a different time schedule, but we will try to meet the schedule to this schedule. Okay, because when you start really is the required documents before the start of the project. It needs to be submitted to us. Yeah. Okay. So and most probably what we will do is we will ask you to start the project at the beginning of the calendar year so that you are consistent with this. Yeah. So if let's say after this webinar, some adult leaders would like to start their TTL project soon. So maybe you can consider, let's say this is April, let's say in June, they are succeed in preparing a scout TTL troops. Maybe you can consider to do a maybe initial 6 months project until December. And then starting January 2022, it would adjust to your calendar. Is that possible? Let's see. It has not been done before. Okay. But yeah, let's see. Because unless participant of this webinar may prepare or may expect the materialize of their troops, they have to wait until December, right? Yeah. But let's see what we can do from here. It would discourage them. Yeah, I understand. Yeah. Oke. Yeah. Okay. Ya kakak-kakak, saya barusan menanyakan apakah kita harus stick pada kalendernya APR, yaitu Januari sampai Desember. Beliau barusan menjanjikan akan mempertimbangkan itu apabila kita ada kakak-kakak dalam webinar ini yang akan memulainya misalnya bulan depan, bulan Mei setelah Lebaran misalnya. Nah itu dia akan mempertimbangkan. Jadi walaupun belum pernah katanya. Okay, Syd. Yeah, so this is very important. Sangat penting. Sangat penting. Yeah, sangat penting.
So because we in the regional office is responsible to the donors or those who are supporting the Ticket to Life project, we have also deadlines. And it is important that all the reports come to us should be on time. That is why if you are submitting if you are late and you are submitting the reports only 4 months after the deadline, we will no longer reimburse the expenses. Oke, Kak jadi Brata? ini sangat penting. Kalau laporan terlambat hingga 4 bulan, maka APR Office tidak bisa lagi mencairkan dana yang diminta. My question to you, do you have an Indonesian language translator in the APR Office? I have a very good teacher. Saya makan semua berkaki 4 kecuali meja dan kursi. Meja. Very good, yeah. Okay, Yeah. so all reports must be in English, right? Yes. Oke, 4 bulan batas waktu. Dan saya barusan tanya apa mereka punya penerjemah laporan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dia bilang, ya sebetulnya nggak ada sih. Kita harus memberi laporan dalam bahasa Inggris. Syd? Yes. So we are also requiring each troop to have a Facebook page. No? So again, let me emphasize that this is not Facebook personal. No? It should be a Facebook page because the algorithm of Facebook, when we are using it as a page, it detects you that says, can you convert this Facebook personal into a page? So we have, maybe I can show you later, we have an APR Ticket to Life Facebook page. And we are encouraging every troop to have a page also, okay? So why do we do that? We are requiring each troop to upload the pictures of the weekly troop meeting every time they have a weekly troop meeting. No, so one folder is 14 April 2021. So pictures, a lot of pictures, and this is our activity, right? So when the quarterly report comes, we will look at the quarterly report, and you said that 14 April 2021. You have an activity which is cooking, okay? So we will check the country plan or the troop plan, and we will look at 14 April. It says cooking. Okay, so that is consistent. Match. Yeah, that is consistent to the plan. And then we will look at your Facebook page and look at the folder that says 14 April. And we will see on the pictures, a lot of pictures, that you are cooking. So this meeting happened in 14 April. So that is why we are encouraging the troops to have their own Facebook page. Ya, Kak Brata. Ya, ini penting ini. Jadi APR menerapkan strategi ini. Jadi setiap pasukan TTL harus punya ini Facebook page ya, bukan Facebook pribadi. Jadi ini ada hashtagnya, ada Facebook Indonesia ya, Ticket to Life, dan setiap latihan atau kegiatan lainnya dari pasukan TTL dimohon untuk diposting, diupload di Facebook ini. Ini sebagai bahan bagi mereka untuk cross check. Jadi nanti di laporan 3 bulanan, di laporan tahunan, mereka kalau di laporan kita ditulis tanggal 14 April kita misalnya latihan membuat hiasan meja. Nah, itu nanti dia akan ngecek ke belakang di Facebook kita. Oh iya, tanggal 14 April ada foto-foto pada saat pasukan TTL kita belajar membuat hiasan meja. Oh, berarti ini konsisten, ini match. Berarti betul gitu. Jadi
Sebetulnya nggak susah, ini kan kita bisa pakai HP kita, pakai HP Android, lalu langsung upload gitu. Jadi saya kira you are very smart, Syd, the way you are checking the activity of TTL troops around the globe. Yeah, because this is also our donors is asking. We need to show a proof that the activities are happening. Okay. Yeah. So in the slide you will see this is the hashtags that we are suggesting, hashtag scouts and hashtag ticket 2 as in a numerical 2 to life. No, so when you have these hashtags, there is an application in the global office in Kuala Lumpur. They see your activity when you have these hashtags. So it's important if you have even if it's not ticket to life, if it's scout activity and you feel it's important, please put hashtag scouts, so that our WUSM in Kuala Lumpur sees your post, no? And then for ticket to life is hashtag ticket to life. Yeah, Kak Prata. Yes. I think it's well delivered. Okay. I explained that before. Unfortunately, in the budget, it's not exist the purchase of 6 gigabyte RAM Android is not exist in the budget plan. Yeah, because we are assuming that everybody has a mobile phone. Yes, yeah. Okay. Yeah. All So right. for we are trying to standardize the Facebook pages. So if you have a Facebook page, please use the name Ticket to Life, and then put something there. No, so if you are building the address, so Ticket 2 are numerical 2 to life, or as in the words Ticket to Life Indonesia, or Ticket to Life ID, or Ticket to Life Lampung, yeah, something like this, no? So yeah. Okay. So I think this is the last page. If you have some questions, this is my Facebook address, Syd Castillo. Instagram also is Syd Castillo. Twitter is also Syd Castillo, and YouTube. Oh, better subscribe in my YouTube channel. So and yeah, ring the bell also. Yeah, and ring the bell. Yeah. So terima kasih. Thank you for listening. If you have questions, I can maybe take one or two. I can answer one or two questions before we end the session. Yeah. Okay, thank you. Saya kembalikan kepada Kak Saul selaku Officer of the Day. Kak Saul ada? Oke, kalau belum ada silakan. Oh, Kak Saul sudah ada. Oke, saya kembalikan Kak. Ya, terima kasih Kak Brata. Ya, no problem. Ini Kak Yulia mau tanya juga. Silakan. Oh iya, ya. Selamat, Brother Syd. Nice presentation about overall administration about TTL project. Kakak semua, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan yang dipaparkan oleh Kak Syd tentang keperluan administrasi untuk proyek Ticket to Life ini, saya persilakan. Yang pertama sudah angkat tangan ini Kak Yulia dari Sumatera Utara. Silakan Kak Yulia, singkat, padat, jelas ya. Kita hari ini agak padat agendanya. Silakan. Yeah, thank you Kak Saul. Hi Syd, very nice batik. Terima kasih. Okay. My question is, the first one, how many years are we granted for this funding? Is it automatically continued every year, or there is another
requirements we have to prepare for the continuation. And the second one is about the budget. Can it be included payment for a resource person that we invite to come to the troops? For example, doctors, psychiatrists, or psychologists, whoever we needed for the special needs children, sort of things like that. Thank you. Thank you for the question, Yulia. The answer to my first question is normally the project is only every year, 1 year. So it really depends on. So it's important that that year is that the donors have very good experience with you in the first year, because the first year that is your opportunity to show that you can manage the project. That is the answer to my first question. The second question is normally we don't really pay for we call it honorarium, no? We pay for speakers and like that. One of the experiences we have is when we invite these people and they know that this is a project involving vulnerable children, they will just say yes, and then they go to the place. They spend their own gasoline and time, and they don't charge anything. We of course we buy snacks for everybody, but we really do not pay. We really do not pay the honorarium. Mostly, as Yula said, we invite people, but this is also like psychologists that are scouts, psychiatrists that belongs to Jarakan Pramuka, because Pramuka is a big country that has a lot of human resources also. You can also look at private corporations, because they have this corporate social responsibility. No, I think this was mentioned by the regional director during his first during the first session, that you can partner with private corporations also. Yeah, I hope I answered your question. Thank you, Syd. Yeah. Ya. Terima kasih, Kak Syd. Jadi kakak semua, pertanyaan dari Kak Yulia tadi, apakah ini otomatis berlangsung terus? Ya, dijawab tadi bahwa ini tergantung dari banyak faktor, terutama bagaimana kesiapan kakak-kakak sebagai pembina untuk melanjutkan proyek itu, ya, selain yang lain. Kemudian yang kedua, pihak-pihak lain yang diajak untuk ikut bergabung dalam aktivitas yang dilakukan oleh pasukan TTL kita itu tidak termasuk dalam alokasi anggaran yang disediakan yang 2.000 US dollar itu tadi. Baik, terima kasih Kak Yulia. Ada lagi pertanyaan? Saya kira ini yang terakhir. Kalau masih ada, silakan raise hand. Saya agak kesulitan melihat yang di chat room ini, Kak Brata. Ini juga sudah mendekati Ya, jam buka puasa, jadi udah ya. konsentrasi terpecah-pecah. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya yakin dan percaya yang disampaikan oleh Kak Syd dan kemudian juga translasikan oleh Kak Brata itu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kakak semua terkait dengan apa sih yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan
administrasi pelaksanaan proyek Ticket to Life ini. Baik, saya kira atas nama peserta kami mengucapkan terima kasih. Selamat kepada Kak Syd untuk informasi dan penjelasannya, dan harapannya makin mendekati akhir dari webinar ini, peserta akan semakin memantapkan niatnya untuk ikut terlibat dalam pengembangan proyek TTL di Indonesia. Oh, masih ada Kak Bobby. Silakan Kak Bobby, singkat padat jelas ya. Silakan Kak. Kak Syd, one more question from Kak Bobby. It's okay. Yes, is this yes, sure. Oke, silakan Kak Bobby. Halo Kak Bobby. Oh, rupanya ada gangguan. Yeah, just a comment, because there's a comment now on the chat, says whether there is no other strategy that can still be implemented even during the current pandemic next for the needs of the funds obtained. Yeah, so as of the moment, as I mentioned, yeah, but if you have very good ideas on how to have activities, especially during lockdown, especially if you during the community quarantine, then please contact us, and maybe we can share it to other National Scout organization. Yeah. Okay, thank you for Kak Bobby, where is Kak Bobby? Kak Bobby, jadikah bertanya Kak Bobby? Where are you? Ada Kak Bobby? I think we lost him. Oh, He's driving. He's driving. Yeah. Still on the road. Your eyes Okay, on the Kak Bobby. road. That's very dangerous. Okay, very dangerous. So we can skip. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Syd untuk informasi dan pencerahannya. Kita akan menuju ke akhir dari pertemuan kita di hari ini, dan sebelum kita berpisah, kakak semua ada yang akan saya share. Arjay, can you allow me to share screen? Hello Arjay, would you help me please? Udah itu Kak, udah. Sudah ya? Oh, oke. Oke. Sebentar. One moment. Oh. Maybe my laptop hang. Jadi kakak-kakak semua, besok kita akan ada di akhir dari webinar kita, dan sebagaimana pertemuan-pertemuan kepramukaan yang lain, kita akan membuat rencana tindak lanjut atau action plan yang akan kita tindak lanjuti setelah kegiatan kita. Nah, untuk webinar kita ini, kakak semua, diharapkan setiap peserta akan menindaklanjuti hasil webinar ini dan menuangkannya dalam dokumen rencana tindak lanjut yang nanti akan di-share formatnya di grup, ya, format dalam Word akan di-share. Ini sebagai contoh kakak-kakak, nanti diisi nama, jabatan, kemudian kuartir daerah dan kuartir cabang, kemudian
durasi dari rencana tindak lanjut kita adalah 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Apa yang akan dilakukan setelah webinar ini, kemudian target waktu berakhir, ya, target waktu mulai dari sekarang sampai itu terlaksana kapan kegiatannya, kemudian siapa fasilitator dari program Ticket to Life ini yang akan mendampingi kakak-kakak dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di kolom 2 ini. Ini sebagai contoh ada, saya coba buat seperti itu. Mulai dari melaporkan ke Kakwarcap, karena ini di Jakarta Pusat, ya, kemudian mengidentifikasi potensi anak-anak rentan di Jakarta Pusat. Nah, mengapa anak rentan? Kemarin sudah dibekali bahwa program Ticket to Life ini atau project Ticket to Life ini akan dikembangkan ke 9 skema. Kemudian setelah diidentifikasi, langkah-langkah selanjutnya termasuk juga melaporkan kesiapannya kepada koordinator nasional. Nah, koordinator nasional kita adalah Kak Rohma. Ini nanti akan dibantu untuk menyiapkan informasi yang akan disampaikan ke Manila. Ini dan seterusnya. Nah, sekali lagi, alokasi waktu kita antara 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Kak Syd atas pertanyaan dari Kak Brata, apakah kalau kita mulai nanti dalam bulan Juni atau Juli atau Agustus ini akan dimungkinkan karena terkait dengan penjadwalan pendanaannya. Nah, tadi sudah disampaikan akan dibantu, akan diupayakan, tapi belum merupakan sebuah keputusan yang final bahwa itu boleh. Tapi yang penting kita ajukan, nanti akan dipertimbangkan. Nah, mengapa melaporkan kesiapan ini ke nasional koordinator itu penting? Karena tadi disampaikan oleh Kak Syd bahwa selain program-program dari pasukan, ini juga mesti terakomodir di dalam rencana kegiatan dari Indonesia sebagai NSO. Saya kira itu kakak semua, kalau ada pertanyaan terkait ini 1 atau 2 saya persilakan. Besok aja Kak Saul. Oh, besok. Oke. Kemudian setelah itu kita mulai bikin malam ini ya, kakak semua, sampai besok pagi. Pada saat pelaksanaan sesi 1 akan disempurnakan, kemudian dikumpulkan untuk dia kompilasi. Setelah itu pada waktu penutupan akan dibacakan. Menjadi komitmen kita bersama untuk melaksanakan setelah pelaksanaan webinar hari ini. Saya kira itu informasi dari saya. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Syd, kemudian Kak Luz, untuk materi yang sudah disampaikan dalam kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan bertemu lagi di besok hari. Kemudian satu pengumuman tambahan untuk kakak-kakak di tim rekomendasi, kita akan bertemu nanti malam. Informasi link Zoom akan disampaikan oleh Kak Hairudi nanti. Saya kira itu kakak semua. Ada tambahan dari Kak Rohma atau Kak Deden atau Kak Brata mungkin? Tidak ada. Tidak ada Kak, tinggal kita foto bareng-bareng nih sore ini. Oke. Sebelum kita bubar, sebelum kita foto bareng, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga kegiatan kita sudah boleh berlangsung dari siang sampai dengan sore hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Silakan sesi terakhir Kak Deden untuk foto bersama. Kakak-kakak semua mohon menghidupkan videonya untuk bisa diambil gambarnya sebagai dokumentasi kita. Kak Deden sudah siap? Oke ya, senyum yang terbaik ya kakak-kakak. Yang pakai masker, nah, biar kelihatan. Oke, kita mulai ya. Slide pertama.
Ini jangan pakai ini, tolong jangan dulu chat-chatan ya. Chatnya ntar. Ya, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Sip. Yang keempat terakhir. Oh, ada berapa slide? Ada 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Deden. Terima kasih kakak semua yang masih bertahan sampai saat ini. Selamat berbuka bagi kakak-kakak di wilayah tengah dan barat, karena yang di timur sudah. Kita akan ketemu lagi di besok hari dengan jam yang sama, linknya sudah disampaikan untuk kakak semua. Terima kasih, saya akhiri. Dan sebelum akhiri, saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak tantangan untuk kita hari ini. Demikianlah kondisinya kalau kita ketemu secara online. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, terima kasih kakak. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Kak Brata, today is my very hard day. Selamat berbuka puasa untuk kakak-kakak semuanya. Oh, hari ini banyak yang pakai baju daerah ya? Oh, nggak banyak. Oh iya, lupa, besok kita berseragam ya, kakak-kakak semua. Oh iya. Besok Officer of the Day siapa? Kak Deden ya? Saya sendiri Kak Brata. Besok Kak Deden. Aduh. Hari ini luar biasa nih. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Kita tutup ya. Pamit ya. Terima kasih kakak-kakak semua. kakak-kakak. Buka puasa. Sehat selalu. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oh gini ya? Oh gini. Atau gini. Oke. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib pun. Ya pun. Ibu. Salam dari Lampung. Salam dari Selsum.